तुमी चोयलां आसतलें एसेंब्लींत सगळीं म्हणून 21 बिल टेबल केलोलीं. तितूंतलीं 6 बिलां आमगेलो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA विरेश बोरकारान हीं टेबल केल्लीं. आनी आमी बरी उमेद आहलोली की हे 6 बिल पास जातलीं, एटलीस्ट 5 बिल पास जातलीं. पूण BJP गव्हर्मेंट हेतू भिलो की आमगे एकूय बिल टेबल करूं ना. हीं 6 बिलां पडे आमगे रेव्होल्युशनरी गोवन्स MLA विरेश बोरकारान पड घायलोलीं आनी ती कित्या गरजेची आहलोलीं ती आमी तुमकां सांगताय. पयलें बिल द गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड एक्ट 2026. आयज तुमी चोयलीं आसतलीं आमगे सगळीं शेतां सारकीं काबार केलीं. लँड फिलिंग चड जालो आहा. सगळीं शेत बोन काबार कोताय. तें एग्रीकल्चर लँड सांबाळपा जाय म्हणून हें बिल घायलोलें. सेकंड द गोवा पंचायत राज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026. पंचायत राज एक्टान एक बरो व्हडलो अमेंडमेंट जालो. आयज आमगे फूल गांव और आखी फूल विलेज काबार केलो जाल्यार ती फकत 5 मेंबरांनी आनी सरपंचांनी is because of their personal benefit. Not all of them, but some of them. आयज एम तरी पंचायत राज एक्ट बिल तर एक्सेप्ट केलोलें जालो जाल्यार जे पंच आनी जे सरपंच पड आमगे गांव काबार कोताय तेंक ते भाशेन तो काबार करूं मेळपा नासलोलो. थर्ड द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट एक्ट 2026. हें 39A जें पड हाडलां आनी आख्खें गोंय ऑलमोस्ट काबार करीत हाडलां. तेका लागून हें बिल गरजे आहलोलें. आयज तरी हें बिल पास जालोलें 39A अमेंडमेंट जाता आसलोलो आनी गोंयांत थोडें कितें पड उरलां तें सांबाळपा आमगे फुडगे पिळगे मेळटा आसलोलें. चवथें द गोवा रिवर कन्वर्सेशन एंड मॅनेजमेंट एक्ट 2026. आयज तुमी चोयलां की पेंजीम आख्खी फूल कसिनो बोले आमगेल्यो रिवर्स आहाय त्यो सगळ्यो पोल्युटेड जाले. त्यो आमकां प्रिजर्व करपा जाय. तें उदक जे रिवरांतलें आहा तें आमगेलें शेतकामत्यांक आमी उजार कोताय आनी हे भाशेन पोल्युशन जालें जाल्यार तेंकां तें कोंता येना. सो हें आमकां प्रोटेक्ट करपा जाय म्हणून हें बिल घायलोलें. फिफ्थ द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन एक्ट 2026. हें बिल आमी पयलीं इंट्रोड्यूस केलोलें बट अनफॉर्च्युनेटली तें एप्सनली एक्सेप्ट करूं ना. सो हें पोतून एकदां घायलोलें चिंतून की बाबा हे पाट तरी ते पण एक्सेप्ट करतले म्हणून पूण तेंय जावं ना. 6 द गोवा काजन लँड प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड मॅनेजमेंट एक्ट 2026. आयज आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी चोयलां आसतलें लोतोली काजन लँड भरपूर आसा. सो आमकां त्या फार्मरांक हेल्प करपा जाय आसलोलें. हें पर बिल पास जालो जाल्यार आयज तेंकां बऱ्या पडटा आसलोलें की तेंकां रोवपाक. सो हेंय बिल तेमी एक्सेप्ट केलें ना. सो हे 6 बिलांतलें एकूय बिल एक्सेप्ट केलें ना. तेका लागून ही बरी दूख जाता. दिस इज वॉट यू कॉल द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज आमचो एक MLA विरेश बोरकर सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीलो एसेंब्ली वचोन एक झुजता आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर. तसलें करून समज तरी एक 10 MLA तरी एसेंब्ली पावलोले जाल्यार हेसू आनी कितू बिल पडटा आसलोली. हें आमी चिंतपाची गरज. कित्याक इन 2027 इज द लास्ट ऑप्शन. आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एग्जाम्पल काँग्रेसा टिकेटीचे 2 पार्टी इलेक्ट जावन येयले पूण काँग्रेस सोड्यांनी BJP गेले. कित्याक फॉर द पर्सनल बेनिफीट. आयज जे लोकांनी तेंचे विस्वास दवरलेलो तेंचे कितें जालें. एक MLA आमी इलेक्ट कोणाटाय एसेंब्ली वचपा आनी लेजिस्लेशन करपा न्हू पार्टी जंप करपा. सो लोकांनी हे फावटी चिंतूं जाय. आमी सगळे एकठांय जाया आनी चिंतून मुखार पावल मारया आनी चोया जो मनीस आमी इलेक्ट कोन्न हाडून रिप्रेझेंट करपा तो आमकां कॉन्फिडंट आहा वो ना तो. ना जाल्यार हें गोंय आनी आमच्या हातींतून आनी उरपा ना. तें सगळें काबार जातलें. देव बरें करूं.